Good morning, everyone. Salamat sa Ginoo sang privilege liwat nga sa gihapon kita makapadayon sa malandong sa iyang pulong. Sining aga, it is one of the special day for us to ponder His Word, and I'd like to read from the book of Matthew, chapter 28, verses 18 to 20. The Word of God says, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age." May the Lord bless the reading of His Word. I'd like to ask this question before we continue. Are you a follower of Jesus? You know, kung maghambal kita sa word ng follower, it will give us another word nga kung sa diin mahatag tagaan man naton sang another pagid nga meaning ang walang word nga disciple. In other words, we are people nga sa diin naga-agree, convinced sa pagtudlo sa Ginoo, and even to the life that we learned about Him. Kaga ini nagahambal sang aton man nga responsibility to spread and even to share sang sining balatyagon amo ang palapnag sang pulong niya, para ang kadam-an ukon ang tanan dangat kid sang kaluwasan, and the same time to those people who are already saved, ang ilang man niya kaangtanan o ilang man niya nga responsibility is to grow in the Lord. Kaga isa ina sa mga dako nga task nga paghimuo naton. We have people nga sa diin nangin possible nangin bahin ikaw o kita sa pagkilala nila sa kay Jesus, and now our responsibility is to help them grow. But then makita naton diri, una-una gid hindi kita mangin effective nga galamiton sa Ginoo sa iya bulaton, una-una kung wala man naton nakita pa o kung nakilala pang aton hugalingon. Talking about our relationship with Him, ano gid bala kita? Are we only a teacher? Are we only people mo sa diin nagahimo lang sa kung ano nabalaan naton? But very different ang pag-lead naton sang isa ka group ayhan sang mga Kristohanon o kung butang tabi aton nga family member or members sa diin na magatubo sa Ginoo, kinahanglan naton ang aton gid nga kaugalingon dapat founded sa pulong niya. You know, we have to consider that we as a person who is teaching kagusto mangin bahin sa kabuhi sang isa ka tawo, dapat gid mahambal man naton sa atong kaugalingon, I am or we are a disciple of Jesus. You know, may makita natin rin the definition of a disciple. Una-una gid, ang word nga disciple, naghahambal ina about the word learner. In other words, kung ikaw nag-undergo o kung ara kita sa subong sa stage, sa diin nagahambal sa aton kaugalingon that I am a disciple of Jesus, I am a follower of Jesus, sa subong we are still learning sa pulong niya. I don't know kung mahambal naton sa kaugalingon naton nga tanan nabalaan naton. I don't think so. But every day sa kabuhi naton, it is a time or an experience to learn about Him. In other words, what we can teach to the people, to those people, nga sa din aton luyag nga tudloan man kag magatubo sa Ginoo, dapat kita mismo nagatuon gid sa pulong sa Ginoo. We need to be a disciple first before we make ourselves
nga mangin disciple leader or disciple maker. May ara sing isa ka expositor na ginhambal niya sa niya. Ang word nga disciple, one who follows another's teaching. But we have to be careful sa mga teachings na ginahambal sa aton, ginatudlo sa aton. What we can share much na kung sa diin kita nag-disciple is the Word of God. Pasalamat kita may mga books, may mga materials na ginagamit naton. But hindi naton i-take for granted ang pulong sa Ginoo. Because even during the time of Jesus, even the time of the apostles, and even Apostle Paul, sa nakita naton dra kag nabalangin naton nga siya isa sa mga leaders sa sa diin nag-perform sa sini nga pag-disciple. Ang pulong sa Ginoo, ang kabuhi niya among nangindako nga experience nga iya man naging tudlo sa iya man naging disciple. In other words, it is a reminder for us, you as a disciple leader, you as a father or even a mother, or even a sister or a brother, una-una gid, i-consider naton ang kabuhi naton. This is not about what we experience and what we learned. It's all about how we live and how we perform sa aton adto-adlaw nga pagkabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. A disciple was not only a learner, he was also an adherent. Hindi naton ma-deny nga sa aton nga pagtudlo, sa aton nga pag-remind to those people nga luyag naton manginbahin sa pagtubo nila, nag-aabot sa punto sa kabuhi nila that they want to imitate us. Ano nga influence? Ano nga imitation ang ilaihan nga makuha sa aton or makita sa aton kag luyag man nila ipakita kag ikabuhi sa luadlong tion? We have that big responsibility and accountability sa Ginoo kung paano naton ginahimo man ang aton nga pag-influence sa ila, especially sa bahin sa pagkabuhi. Abi naton nung having a group, having a people or person nga sa diin nga disciple naton, sa ginatulok naton, ay daw, okay na ko, maayon ako, kay nga may kasunod na sa akon. But no. The moment that you accept that responsibility, that task to disciple a person or even a group, dakong imo nga accountability sa Ginoo. It is about your life. Ang disciple is not only, kung sa tingin pagkita sa aton diri, about a learner, about a person nga naga-imitate sa nga iya man nakita kag na-learn sa person kung sa diin nagatudlo sa iya. But makita naton diri ano gid bala ang goal in being disciple. Makita naton diri in Luke chapter 6 verse 40, a disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Stated by Jesus himself to be the teacher. Of course, ang pinaka-authors ng sining discipleship is the Lord Jesus Christ. Di ko aton nga makita diri, nag-learn kita for what purpose? Nag-learn kita not because you want to build another group or kingdom sa aton man nga pag-alagad, but we teach them because we want them to be a teacher also. In other words, if the Lord gave us that privilege to be a disciple maker or disciple leader, ang aton gid nga pangamuyo man, ang aton nga disciple, mangin leader man, mangin disciple maker man. That's our goal. Maybe maabot ang tion ang imong natudluan, hindi na gusto mong upod sa imo. Ang ila naman nga desire is to go or even to teach others also. And that's how the Bible is telling us. Apostle Paul, Timothy, and then faithful men nag-scattered in order nga mapalapnag pagid ang pulong sa Ginoo. To be Christ's disciple then is to strive to be like Him. Balik gyapon. Gisa nga daan may tendency kita nga maayo kita maghambal, maayo kita magtudlo.
but then our relationship with our other people fail kita. Balik mangyapon sa aton kabuhi. Balik mangyapon sa kung sino kita. Balik gyapon kung anong kita sa tubangan sa Ginoo. Because the person who are already changed sang Ginoo, people ang sa diin, dako gid ng encouragement. Kaya nagapadayon sa sila nga relationship na ginbutang sa Ginoo sa aton mga tipusoon. And that relationship will flourish. Will influence people. Not about sa kung ano man ang aton gina-goal sa aton kaugalingon, but because of what the Lord planned and goal before us. According to Apostle Paul, this coincides with God's goal in redemption of mankind, that they be conformed in the image of His Son. Very very simple but meaningful ang iniya nga pag explain sa aton kung ano gid bala ang goal sa sining nga disciple in Romans chapter 8 verse 29, for whom he foreknow he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Kung kaisa ang aton lang niya gusto, especially kung ara kita sa bahin nga nag-disciple kita, kung kaisa ang aton huna-huna, ati miyara makugrupa. Miyara man ko sa gina-take care. Padumdum mo naton dre. Ano gid ba ang goal? He also predestined to be conformed to the image of His Son. Kumusta ang imo ganang disciples mo? Kumusta ang group of Christians, people nga nagasunod sa Ginoo nga aton ginabuligan sa pagtubo? Are they growing? Are they people kung sa diin makita naton ang total change sa kabuhi nila? And later they are ready and prepared to do the task of being a disciple maker or disciple leader for God's honor and glory. Amyan, maybe ara ka sa part subong that you are a disciple leader. Just pray to the Lord that God will continue to use you. Make yourself a light or even a shining one to these people and even to the world. Ang makita agad si Jesus. In order for you to be a fruitful one, thinking about what God can do and what God can put in your hearts, gyapon. Hindi makita ang iyong hugalingon kung sino ka, but ang makita kung sino si Jesus sa imo tagipuso. Abyan kung ara ka sa bahin or sa situation that you are a disciple right now, just continue to learn about Jesus. Just continue to open your heart, your mind. Just humble yourself for you to learn more, to be more fruitful. Later, gamiton ka naman sa Ginoo nga paalagyan sa silang abugay, sang kaluwasan, kabisan pa sa pagpatubo sa makristohan. We Christians, we have this task to do. Dumduman lang gid naton, we are not building another kingdom here, but we are only following Jesus as we continue to build and to strengthen the work of the Lord. Let us be committed, accountable before Him. Let us do this as we continue to love Him. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for this privilege that we can continue to do this task for your honor and glory. May you continue to give us encouragement in our hearts to follow you by doing this discipleship to these people that you have given to us. May you help us, Lord, to grow in you day by day. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen.